কেরালো তিনি দনিরামপুর এডিসি ভিলেজ যখন 2021 সালো যখন তুম ক্ষমতা ফাইকা তুম আসমে তুম পঞ্চায়েত ভিলেজ কমিটি পরিচালনা খালাই তারপরে এডিসি গভর্নমেন্ট ও জায়গা মনে তো কমিটি খালাইকা 9 জন কমিটি আঙু কমিটিনি দনিরামপুরনি এডিসি ভিলেজনি চেয়ারম্যান শ্রী ফুলমণি দেববর্মা বরং বারেবার যখন 2023 সালে বরং জিতেমানি পরে বরং বারেবার ফাইও বা চুংসি চালানো আঁকা হ্যাঁ মতো চিনমুখা বিসি চিনমতো ব্লক আন্দোলন কক বিয়াতো চুপ তো ব্লক আন্দোলন সামুতাং গিয়া চিনমো বিসি দনিরামপুর মতো চিনি এডিসি গভর্নমেন্টনি আন্দারও চুপ বারেবার বরং থাকা অনুরোধ খালাইকা চুপ যাতে ওয়ালাই টিপ্রা সা যখন না খালাই ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খালাই দি কিন্তু বরং বারেবার পঞ্চায়েত থাঙু বরং থাঙু তিনি কেতামনি বাগে তালার লাগে বনার তারা মারাং কারণ খালাই বরং উসামপুর ভিডিও সাহেবনি আন্দাজ ওতেই বরং একটা মিটিং রিংখা কিন্তু মিটিং প্রথম মিটিং রিমান দিনে বরং পঞ্চায়েত মিটিং রিখা আর দিনে বরং ফাইলিয়া বিজেপি না বরং দ্বিতীয়বার সম্মান আর মিটিং রিখা তিনি আবার থাকা আর দিনও মিটিং লিয়া হঠাৎ করে বুধবার দিন মিটিং খা চুংকা হ্যাঁ চুং মিটিং থামাগ্রা কারণ তিনি আর দিন বীর বিক্রম জন্মদিননি তিনি মিটিং দङ जों मिथिनाय बरन बार्थडे दङ जों आबोनि बागै जों थांलाया आ कारणे बरन आ कैसा साइ रेखा मन्त्र कमिटी खायखानो आबो बाय जों बरन सामुं सालना जों आबोन मानिया आ माने कारणे नु जों माननि भिडियो साबनो जों आबोन बाय जों तालामारका पञ्चायत सेक्रेटारि न जों मानिया बो फाइ बरन सेस खायतो जाते तिनि एडिसियो जों जाते चिन्तिफ्रा मथानु परिचालन खायनि बागै आं जतननु तिफ्रानि तिनि एडिसि ब्रेन जतननु आं आबोन खालायो जाते जों बाय जों वालायै काज्या खालायजाय जाहाथे शान्ति शृंखला बाबै तंगान बागै आं बिजेपिनो आं आह्वान खालायो नरंबो निजिनि बरक जों निजिनि बरक जाहाथे वालायजाय काज्या खालायजाय जों जाहाथे मिलै सामुं थाङानि जे तिब्रा माथा तो कासिनो खिबदा बेहाय फाफने तिन जे माथा सुताय आबोन बागै जों माननीय भिडियो साबनो जों अनुरोध खालायनो जे नों जे आरो मन्त्र कमिटी जों आ कमिटी आइनो बरत चुनो जखन एडिसि सरकार रहब्र पूरा तिनि एमबिसि ना बरक पूरा बिल पास खालायो रहका आबे करनो खालिदि माथा नरंबो राज्य सरकार आइन पास खालाय डाइरेक्टरनि सय फाकति फाजि मतो सेंग्रा समाने हाय आबोन जों मानिया आको खायनो आं जे ভিলেজ কমিটি নির্বাচন তাড়াতাড়ি রাজ্য সরকার आं অনুরোধ খালাयो যাতে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন তাড়াতাড়ি রথু রেয়াকলাই চুং আগামীতে जोंबो सभाग নহरनाय सभा কথা নহरनाय सभा কথা जाख्लाबानि चुं जे ভিলেজ কমিটি নির্বাচন बागै आं राज्य सरकार अनुरोध खालायो जाहाथे चुंबाय चुं काज्या ताखाय सिरताय नर बिसिंगको सामने सबै जं हताबो बिसिंग चुं चखा रेगा मास्टर बाय পঞ্চায়েত সচিব ন কেব্রক ফাইজানাই ফিকা তাগো ফাইয়াকু তারপরে পঞ্চায়েত সেক্রেটারি শাখা বিদ্যুৎ বকল ফাইকা তাক বড় তোমার সিদ্ধ থাকা নাথুক চুঙে যাহা দিন বরং ফাইয়া সাক চুংরনি চুংতাই উৎসবন চুংতাই রসাইয়া চুংতাই উরনি হরফল হরংটু সাকা সালংটু বা ফুংখাই ফুঙাইनु চুংতা সবাগো আস তুंनाय যাহা দিন ফাইয়া সাক চুং বরন চুং তালানি বা চুং বরন তালা খুলিয়া নরকে মিলিলা যে সামই তাঙা চুং তাবো হ্যাঁ তাও সাথে সামুং আरो सामूंया होताबो इंयाखौना जोंनि दनिरामपुर पञ्चायत तालाराबानि कारण के बीजेपी सरकार कायसा हानि खाता बुंसुयै परिचालन कमिटि नै संजाक जोंआबोनो मानिया आ कागजनो नना आं रिनाय चेनेल बिसिनो नर फुनुबि बुमुति हाय सिस्टेम ओमाय सिस्टेम आं अनलाइन कोनो जागास नुगियाखौ फिया 2023 ओमाहाय বরং নেই যে মন্ডলী থেকে 6 রহবই ব্লক থেকে 6 রহবই ব্লক চেন 6 রহবই আব পঞ্চায়েত তিরবিকে মবাইসি বরক পরিচালনা কমিটি মা খাইনাই বিজেপি না বরক চালনাহিনি বরক কক চালাইজা ফিয়াস অবনা মানিয়া সুং বেলানি উপোস খায়া সামনে সে জায়গা ও জায়গাও পরিচালনা কমিটি অবমতি যে পরিচালনা কমিটি সাইবিয়া টয়লেট পরিচালনা কমিটি দা না নখল ফাজনে পরিচালনা কমিটি দা অবসংসিয়া ফিয়া সিনি এজেন্ডা হাঙ্গে जों सामुसुगो जों तिब्रामथा सिन्दिया तिब्रामथा एडिसियो सरकार दङ सिनि तिब्रामथा सरकार पायासा जों सिनि पञ्चायत जों याकायरा जों थिया साक दकानका जों थैनाय दकानका जों थांनाय हायपार जों पञ्चायत याकारला तामने हेंगे नायदि जों 2000 मो आनि मुं बीरभद्र बक्सनगर ब्लक प्रेसिडेन्ट आनि थाहिंगे दनिरामपुर एडिसि ভিলেজ हामबाय তিনি তাম বাগে তারা লাইকো যাবো শুনো যে তার তিনি তালারখা অনেক দিন থেকে শুনো অনেক কিছু খাইপে হামলা খাইপেও 2 পার্টি 3 আংকে 2 পার্টি 3 যত মীমাংসা খাইনে বাগে সাংসা বাগে
abo khaimani sing ang kaisa city issue khaiya 12 tarikh 2 party tin ang asubinai সংশোধন খাইনে মিলামেশা খাই সাম খাইনে হানি ইনকে 12 তারিখ अब इशू खाइदिने ओ तारिख इशू खाइदिने बरो एक पार्टी बरो रिसीव खाया ओ लेटर न ब पार्टी अब बीजेपी पार्टी बरो रिसीव खाया जों और जगह पंचायत आसुया जों ब्लॉग आसुनाय गाबो तो आन क्षमता करे ब्लॉग जे मीटिंग आसुनाय कोन आन क्षमता करे अब वीडियो साहेब खाइनाय आं वीडियो न साइडखा इनके वीडियो साकाजे अब परिवर्तन नाय इनके वीडियो একটা डेट रिखा थानाय 15 तारिख सोमवार ओ मासनि 15 तारिख सोमवार मीटिंग ना है के ओ समय विभिन्न कारणे बतो विदुनि कुनु समय दांका ना चेयरमैन समय कारणे दांका थामिया बर मीटिंग पोस्टपोन खाइरेका बन्द खाइरेका ओ दिनो लाख होना पर सिगां दिनो साइरेका के आं बंद जानुगुरिखा जे ओ मीटिंग दिन ओ दिनो लाख 15 तारिख लाख सोमवार लाखा अब बुधबार नाय हंगे बुधबार मिया बुधबार मिया थांनायखा 16 तारिख 17 तारिख 17 तारिख थाङै बर' बाय कक सालायगा हंगे बर' थांलिया हंगे बर' थांलिया हंगे तो एडिशनल भिडिअ दङ बिसिनि भिडिअ साइड हंगे तो डेम मीटिं हिने बर' थांनायखा थांनाय हंगे भिडिअ एडिशनल भिडिअ दायित्व नाखा हंगे बर' बाय जों आसुलायखा भिडिअ सागाजे नर जे यबन थाइका ब्लॉग थाइका जे मनिटरिंग कमिटी खाइ रहमानि आ मनिटरिंग कमिटी तैनो नर परिसन एबा पंचायत एबा चालु नांनाय मिने सुनो साइरिका ओइखौबो नायना दि सिनि परिसन कमिटिनि पेपार अमो सुनो पेपार एबा खाइरिका गा आंनो बादता आंने आं दंनो फाइमा साबगा ओ कमिटी सारा ताई आलादा पंचायत नि बरक ताई आलादा कुनु कक सामिया जे कुनु कक साइमंला बरनो सापायने जे ताम खायने नाय ताम खायने नाय यो बिसे तिनाय जों ताबु बरक आनो ताबु तालारिखा बरक मानिने